Today I am going to discuss about D and F block elements, that is unit number 8, and this unit contains 5 marks. So ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক মই D আৰু F গোষ্ঠীৰ মৌলবিলাকৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো। তো পোনপ্ৰথমে আমি গম পাব লাগিব, আমি জানিব লাগিব যে এই মৌলবোৰ ক'ত থাকে, হয়নে? So এখন পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা আমি দেখিবলৈ পাইছো, ৰাইট? So এই পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখনত আমি কি জানো যে 7টা পৰ্যায় থাকে আৰু 18টা বৰ্গ থাকে, right? So in a periodic table there are 7 periods and 18 groups. So out of these 18 groups, this first group 1 and group 2 are called S block. Group 13 to 18, these are called P block, and group 3 to 12, these are called D block. So পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্গৰ মৌলখিনিক S ব্লক মৌল বুলি কয়। 13 ৰ পৰা 18 লৈকে এখিনি P ব্লক আৰু 3 ৰ পৰা 12 লৈকে এখিনি তোমাৰ D ব্লক মৌল বুলি কয়। এটা D ব্লক মৌল বুলি কিয় কয়? Why they are called D block elements? The reason is the last electron enter to the D subshell. মানে কি হয়, যেটো লাস্ট ইলেক্ট্রন, যেটো ইলেক্ট্রনবোৰ ঘুমাই থাকে এটা এটাকে, সো লাস্ট ইলেক্ট্রনটো তোমাৰ ডি অৰবিটেলত ঘুমাই, হেতু কাৰণে এই এলিমেন্টছবোৰক ডি ব্লক এলিমেন্টছ বুলি কয়। সিমিলাৰলি যিবিলাক মৌলৰ লাস্ট ইলেক্ট্ৰনটো এফ অৰবিটেলত ঘুমাই, হেতক এফ ব্লক এলিমেন্টছ বুলি কয়। সো এতিয়া ডি ব্লক এলিমেন্টছবোৰ ক'ত থাকে পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত? সো আমি ইয়াত দেখা পাইছো যে স্কেন্ডিয়ামটো হৈছে ডি ব্লকৰ first মৌল। সো ক'ত আছে? এটো আছে তোমাৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ত আছে, ৰাইট? সো স্কেন্ডিয়াম is the first D block elements and it is in the third group and fourth period in the periodic table. So আমি D block elements বিলাকৰ কি বুলি ক'ব পাৰো? So first যেটো series হয়, এটা আমি এনেকে periodic series হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰো। So first series to 3D, next 4D, 5D and 6D. So যেহেতু D block elements বোৰ S আৰু P ৰ মাজত থাকে, so এই কাৰণে ইহতক সংক্ৰমণশীল মৌল বুলি কোৱা হয়। Since D block elements are in between S and P block elements, they are known as transition elements or transition metals. And since they are in between S and P blocks, they shows the properties, intermediate properties. That means they shows the properties between S and P block. So সংক্ৰমণশীল মৌলবিলাকে তোমাৰ S আৰু P ব্লকৰ মাজৰ ধৰ্মবিলাক দেখুৱায়। So এতিয়া okay, so কি ক'লো আমি যে D ব্লক বিলাকৰ যেটো ফাৰ্স্ট সিৰিজ হয় এটো 3D series, next 4D, next 5D, next 6D series বুলি কোৱা হয়। So first series to 3D, next 4D, next 5D, next 6D কিয় বুলি কোৱা হয়? কাৰণ ইয়াৰ যেটো লাস্ট ইলেক্ট্ৰন, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ 3D অৰবিটেলত ঘুমায়। ইয়াৰ এই এলিমেন্ট কেটাৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ 4D ঘুমায়, ইয়াৰ কাৰণে 5D ঘুমায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে 6D ঘুমায়। সো এটো কাৰণে ইহতক তোমাক 3D, 4D, 5D and 6D series বুলি কয়। So এতিয়া মই ক'লো যে first element হৈছে scandium, right? So the atomic number of scandium is 21. So next যেটো element হ'ব titanium, so ইয়াৰ atomic number হ'ব 22, 23, 24, 24. So zinc to হৈছে 3D last element আৰু ইয়াৰ atomic number to হৈছে 30. Similarly so first 3D element is scandium আৰু ইয়াৰ atomic number 21, হয়নে? So ইয়াৰ next 4D first element হৈছে yttrium আৰু yttriumৰ atomic number হৈছে, so আমি 21 ৰ লগত 21 plus 18 add কৰিম। So 21 plus 18 add কৰিলে কিমান হ'ব? 39, হয়নে? So এটো হৈছে ইয়াৰ atomic number। কিয় আমি 18 add কৰিছো? কাৰণ এই 18 টো যেটো হয়, 18 টো হৈছে তোমাৰ so 18 টো কি আছে তোমাৰ S ৰ 2 plus 6 plus 10, right? So 18 equal to 2 কৰ পৰা আছে? So S আমি জানো S অৰবিটেলত maximum দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, P maximum 6টা আৰু D maximum 10 ইলেক্ট্ৰন থাকে, তো টোটাল 18। সো এটো কাৰণে আমি
21 or লগত 18 add কৰোতে 39 পালো হয়নে সো 39 টো হৈছে ইয়াৰ atomic number next 40 41 42 up to 48 so next again আমি 39 ৰ লগত 18 add কৰিলে আমি next 5d series ৰ যেটো first element lanthanum atomic number টো পালো 27 right so 57 so 57 or next কি হ'ব লাগিছিল আমাৰ 58 হ'ব লাগিছিল right কিন্তু ইয়াৰ 58 নহয় ইয়াত 72 হৈছে মানে similarly ইয়াত 89 ৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব লাগিছিল 90 হ'ব লাগিছিল হয়নে কিন্তু ইয়াত 90 নহয় ইয়াৰ atomic number টো 104 হৈছে হয়নে সো এই দুটা এলিমেন্টৰ মাজত যি 14 টা এলিমেন্টস আছে একেটা হৈছে একেটা যেটা মই তলত এৰো দি লিখিছো আৰু ইয়াৰ actinum আৰু ইয়াৰ মাজত যিকেটা এলিমেন্ট লুকাই আছে এই 14 টা হৈছে একেটা হয়নে সো এই এসো lanthanumৰ পিছত যি 14 টা এলিমেন্টস লুকা আছে ইহতক কয় lanthanoids similarly actinumৰ পিছত যি 14 টা এলিমেন্টস আছে ইহতক কয় actinumৰ পিছত আছে কাৰণে ইহতক কয় actinoids মানে এই সিৰিজৰ গুটে এলিমেন্টস খিনি lanthanoids আৰু actinoids বুলি কয় আৰু ইহতক as a whole f block elements বুলি কয় so আমি কি গম পালো the first element is scandium in case of scandium the atomic number is 21 so if we add 18 the next atomic number for the first element of the 4d series is 21 plus 18 so why we have added 18 because the 2 electron for s orbital 6 for p orbital and 10 for d orbital so total number is 18 that's why we have added 18 that means there are total 18 elements between these two elements next again we have added 18 so therefore the atomic number is 57 right so the next element should have atomic number 58 but here the atomic number is 72 so that means there are total 14 electron in between these two elements and these 14 elements are these which are known as lanthanoid why lanthanoid because they are after the element lanthanum next so this after similarly from actinum there are also 14 elements and these elements are called actinoids so lanthanoids and actinoids these are called the f block elements so in the next video we will discuss about the f block elements so today I will discuss about the electronic configuration of d block elements so these are very important so তোমালোকে d block or related যি কোনো কোয়েশ্চন আহক so electronic configuration to জানিব লাগিব so electronic configuration to জানিব কাৰণে কি জানিব লাগিব atomic number to জানিব লাগিব হয়নে so first আমি এটো গম পালো scandium or 21 next 22 23 24 25 এনেকে কৈ আছে right so গুটেইখিনি এলিমেন্টৰ তোমালোকে atomic number to মনত ৰাখাটো ইজি নহয় হয়নে so atomic number to মনত ৰাখাটো ইজি নহয় plus তোমাৰ electronic configuration to মনত ৰাখা ইজি নহয় so কি কৰিবা তোমালোকে 3d to মনত ৰাখিব লাগিব so 3d to মনত ৰাখিলে তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বাকি কিটা তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা আৰু যিকিটা অলপ এক্সেপচনেল আছে হেকিটা মই কৈ দিম so হেকিটা তোমালোকে exceptional thing অলপমান মনত ৰাখিব লাগিব so চোৱা এবাৰ electronic configuration কেনেকৈ লিখে এটো মই কৈ দিছো so first scandium so scandium or atomic number to কলো scandium 21 right so 21 হলে 1s2 2s2 2p 3s so 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d হয়নে so এখিনি লাগাইছে 3p6 4s 2 6 7 8 9 10 11 12 13 হয়নে so last electron to আহিব ইয়াত so এখিনি লাগে যেখিনি আছে so এখিনি লাগে আছে তোমাৰ 18 টা ইলেক্ট্ৰন আছে হয়নে so এই 18 টা ইলেক্ট্ৰন 18 कार হয় 18 to হয় তোমার atomic number for argon right next 4s2 so এটা কি হয় এই s2 কেটা আছে তোমার s block or পৰা right so এখানে ইয়ার argon next 4s or 3d1 4s2 it was তোমার for
scandium. So next কি হ'ব titanium. So titanium ৰ কাৰণে কি হ'ব titanium ৰ so argon ত আহি গ'ল 18 ইলেক্ট্ৰন. Next আমাৰ ইয়াত atomic number এটা বাঢ়ি গ'ল right. So ইয়াৰ কাৰণে আছে 22 means 3d24s2. Next scandium, titanium. Next for vanadium it will be 3d34s2. Chromium 3d44s2 right. But chromium or ki hoy so 3d4 or electronic configuration to yar na hoy. So chromium or karone electronic configuration to hoy 3d54s1 kyo hoy karon 3d5 hole half fill hoy. So d orbital to jetia 10 ta electron thake then etu full fill aru jetia 5 ta thake then etu half fill. So ami ki gom ami janu je half fill and full fill orbitals are more stable then partially filled orbital. So hetu karone chromium or karone tomar electronic configuration to 3d4 4s2 no hoy 3d5 4s1 hoy jay. So etu khetrot ami olopman exceptional case dekhilo. So manganese to ki hobo manganese to as usual yat ki hobo 3d5 4s2. Next iron 3d6 4s2. Cobalt 3d7 4s2. Nickel 3d8 4s2. Copper 3d9 4s2. So yato ki hobo chromium janeke half fill to tomar base stable hoy copper aru. So ami jodi yat 10 likhu then 3d10 4s1 hobo right. So eto full fill hoy jabo he karone copper aru tomar 3d10 4s1 electronic configuration to base stable hoy. Next amar thakile zinc. So zinc or karone ki hobo 3d. So zinc or karone ki hobo 3d10 4s2 hana. Just mo khale abor valence electronic configuration to likhi asu. So 3d10 4s2 yat ami ki likhilu je 3d2 completely fill hoy ase right. So zinc so ei jigeta group 12 or jekini element ase so hiator d block to completely fill hoy ase. So d block ot 10 ta electron ase. So a element kita actually transition elements buli nokoy kyo nokoy karon transition element kun hoise jibilak element or ground state or one of the tumar oxidized state or excited state or tumar d orbital to partially fill hoy thake yotok tumar transition metal buli koy. So in case of these elements first plus 2 oxidation state to 3d10 hobo aru ground state to 3d10 hoy ase. So e karone ihotok tumar transition elements buli nokoy. So eto eta bahut common question hoy je why zinc ok kyo tumar transition element buli nokoy or cadmium ok kyo tumar transition elements buli nokoy. So ami ki kolu so what ki hoy transition elements. So transition elements have incomplete d orbitals either in their ground state or any of the excited state or oxidized state. So in case of zinc here in ground state there are 3d10 orbitals right 3d10 electrons. Similarly for in zinc 2 plus it will be 3d10 4s0 right. So again it will have 3d10 orbit 10 electrons. So that's why zinc is not regarded as transition elements. Okay. So I mean first period to electronic configuration to mone rakhilu. So I mean generally ki koribo eta general electronic configuration eta likhibo paru. So jeto general electronic configuration hoy eto first thakibo inert. So tar agor jeto inert gas hoy ami first eto likhim jeneke ami likhisilu argon. Next n-1d right n-1d. So d1 to 10 next n s 1 and 2 ane. So eto hoise tumar general electronic configuration for d block elements. Jodi ami akol valence electronic configuration likho then ami eto likhibo na lage just ami eto likhile hoy jabo ane.
it is tomar valence shell electronic configuration. So yat n to ase tomar jitu bahiror shell outermost shell to ase to ami n di represent korisu. So for 3D series etu ki hobo 3D 4s for 5D. So 3D for 4D series so 4D 5s like and again tomar similarly hoibo. So ami এতিয়া next যদি 4D series or electronic configuration লিখো just একে হবো ইয়াত কি হবো আমি আগতে লিখিছিলো argon right. So argon or next কি আছে next inner gate is krypton. So krypton আগৰবাৰ লিখিছিলো so it is 4D series right. So it will be 4D1 next 5s2 মানে. So next element to কি হবো এটা ইলেক্ট্রন বাঢ়ি গৈছে. So zirconiumৰ কাৰণে krypton 4D2 5s2 right. So here from niobium or pura so here karone ki hobo for niobium krypton so 4D alone change is there here eta electron actually to 3 5s2 hobo laisil kintu etu 2 no here 1 hoy jay aru etu 4 hoy jay. So just here s ot tumar eta electron thibo aru d 4 থাকিবো. So similarly ইয়াত তো তোমাৰ এনেকুৱা next 8 trend to follow হ'ব till rhodium. So ইয়াত কি হ'ব for molybdenum krypton 4D5 5s1 next here 4D6 5s1 4D7 5s1 4D8 5s1. So palladium karone ki holaysil palladium karone so amar nickel karone ki asile nickel karone jitu asile se nickel karone asile 3D8 4s2 right. So palladium to hoto holaysil hane the palladium karone ki hoy 3D10 4s0. So it is exceptional hoy in case of palladium. So tomaloke to mon rakhibo laibo. Baki silver idea hoy copper nisina yato tumar 3D10 ahibo sorry 3D নহয় এটা বাঢ়ি গৈছে so 4D and into 5s. So silver কি হ'ব small 4D10 5s1 cadmium 4D10 5s2 বাকি একেটাও তোমাৰ সেম হ'ব জাস্ট ইয়াতো তোমাৰ প্লাটিনাম তো এক্সেপশনাল হয় প্লাটিনাম তো ইয়াত তোমাৰ 5D10 ৰ জায়গাত 9 হৈ যাব 6s1. So tomorrow next class video moi okay so next video moi tomar jikini transition d block elements ase d block elements or jikini physical or chemical properties ni ase ekini discuss korim. Thank you.